भंड मरासियां ते भी वेला करांदे हो ते आलमा ते भी वेला करांदे हो, कोई ते फर्क रखो। अल्लाह और उसदे रसूल दी बड़ाई बयान करने वालों दी इज्जत ते भंड मरासियां दी इज्जत विच कोई फर्क रखो। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको आतिफ असलम का एक ऐसा कारनामा बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में बयान करते हुए मुझे खुद भी बहुत अच्छा लग रहा है। आतिफ असलम बाहर एक कॉन्सर्ट करने के लिए गए और वहाँ पर उन्होंने बड़ा ही आला काम किया। उसके बारे में बताने से पहले मैं आपको थोड़ी सी एक ऐसी चीज़ बताना चाह रहा हूँ, एक ऐसी बात बताना चाह रहा हूँ जो उससे लिंक करती है और आपको मेरी बात बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे फंक्शंस देखे होंगे, बहुत सारी ऐसी जगहों पर आप गए होंगे जहाँ पर कभी मेहंदी का फंक्शन है तो वहाँ पर कोई मुजरे हो रहे हैं, वहाँ पर कोई ख्वाजा सरा आए हुए हैं और वहाँ पर बड़े तगड़े लोग बैठे होते हैं ऐसे टेक लगा कर, और वो उन पर लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपया भी लुटा देते हैं। उसका सबूत ये है कि महक मलिक, जो कि पाकिस्तान का एक बहुत ही मशहूर ख्वाजा सरा है, वो खुद कहते हैं कि मैं एक महीने में 50 लाख नहीं बल्कि करोड़ों रुपया भी कमा लेती हूँ। और वो क्या करती हैं, वो इसी तरह के फंक्शंस में जाती हैं और वहाँ पर लोग उन पर लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपया लुटा देते हैं और हंसते हंसते लुटा देते हैं। और वो ख्वाजा सरा, उनके पास आज माशाल्लाह से करोड़ों रुपए की गाड़ी और बहुत बड़ा घर और न जाने क्या कुछ है उनके पास। और आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे नात ख्वान भी देखे होंगे जो किसी के मरने पर जाते हैं, नाते पढ़ते हैं और वो देखते हैं कि कोई एक बंदा उठकर आता है जो कि वेल कराने के चक्कर में हजारों रुपया लुटा लुटा कर उसको दे रहा होता है, और वही बंदा ऐसे उसके साथ अंदाज में नात पढ़ने लग जाता है कि उसकी जेब से वो सारे पैसे निकलवा कर रहता है। और इन्हीं चीज़ों को बहुत बड़े बड़े आलिमों ने मना फरमाया और उन्होंने कहा ये गलत काम है। नात ख्वानों पर भी आप वेले करवाते हैं और भंड मरासियों पर, मुजरे कराने वालों पर भी वेले करवाते हैं। आप लोगों ने पिछले दिनों एक सराइकी आलिम है, उनका वीडियो बहुत वायरल हुआ और वो कोई अल्लाह और उसके रसूल की बड़ाई बयान कर रहे थे, तो एक बंदा उठा खुशी में उन पर वेल करवाने लगा तो उन्होंने हाथ पकड़ लिया। उन्होंने कहा के वे बैवन जो थे भंड मरासियां ते भी वेला करांदे हो ते आलमा ते भी वेला करांदे हो, कोई ते फर्क रखो। अल्लाह और उसदे रसूल दी बड़ाई बयान करने वालों दी इज्जत ते भंड मरासियां दी इज्जत विच कोई फर्क रखो। शादी दे मौके ते नट ते मिरासी दे उत्ते ही वेल ते मौलवी दे उत्ते ही वेल, पता नहीं कदना सुधर सो। अब आप सोचेंगे वो आलिम जिन पर वेलें कराने लगा था वो बंदा, तो उनको फायदा होता, उनको पैसा मिलता, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। इसी तरह से आप लोगों ने देखा होगा कि आप अपने किसी कज़न या फिर किसी रिश्तेदार अमीर बंदे की मेहंदी पर जाते हैं और वहाँ पर जब उन्होंने लड़कियाँ बुलवाई होती हैं और वहाँ पर मुजरा हो रहा होता है तो वहाँ पर वो बंदा भी पैसे लुटाता है जो बाहर अपने आप को बड़ा मजलूम और गरीब साबित कर रहा होता है। वो आकर भी ऐसे पैसे फेंकता है कि पता तो चले यार कि मैं आया हुआ हूँ। और बहुत सारे लोग आकर इसलिए पैसा लुटाते हैं कि लोग क्या कहेंगे कि यार मैं उस मुजरे में मौजूद था, वहाँ पे नाच गाने में मौजूद था और मैंने वेले नहीं करवाई। लोग क्या कहेंगे कि राडो घड़ी पहनी हुई है, इतने महंगे कपड़े पहने हुए हैं, और लोग कहेंगे कि यार इतना अमीर आदमी और वेले नहीं करवा रहा। आप लोगों को यहाँ पर अपनी इज्जत, आबरू, हर चीज़ नज़र आ रही होती है, लेकिन जब कोई बंदा आपके पास आकर आपको ये कहता है कि मेरे हालात नहीं ठीक, मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं बड़ा गुर्बत का मारा हुआ हूँ, बड़ी परेशानियों का मारा हूँ, मैंने कर्ज देना है, मैं तो मरने वाला हूँ, फलां बंदा अगर उसको मैंने कर्ज ना दिया तो वो मुझे मार देगा, तो आपको ये बात कभी समझ नहीं आएगी। आप उसके सामने यही कहते रहेंगे कि मेरे हालात बड़े ख़राब हैं यार, तुझे पता है पाकिस्तान के हालात क्या हैं। कभी आप उसकी मदद नहीं करेंगे, लेकिन वेलें करवाने के लिए, फायरिंग करने के लिए और सारे इस तरह के काम करने के लिए आपके पास पैसा होता है। और आपको पता है कि आतिफ असलम जो कि बाहर एक कॉन्सर्ट कर रहे थे, मुझे उनकी ये बात बहुत अच्छी लगी। उन पर एक बंदे ने आकर ऐसे डॉलर थे या पाउंड ऐसे लुटाने लगे तो आतिफ असलम ने कॉन्सर्ट रोक दिया और उन्होंने कहा कि ये पैसे उठा लो, ये पैसा जो है बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है और ये इसकी बेइज्जती है कि हमारे पैरों में पड़ा हो, ये पैसा आप कहीं डोनेट कर देना। अब आप सोचें कि एक मरासी, जिसे इंग्लिश में सिंगर कहा जाता है, फनकार, आर्टिस्ट, और पंजाबी में मरासी, भंड, जो भी आप कहते हैं, उसका आला ज़र्फ देखें। उसने कहा पैसा ना फेंको यार, ये डोनेट कर देना, कहीं किसी गरीब को दे देना। और वो आतिफ असलम जिसने अपनी मेहनत की कमाई में से 1.5 करोड़ रुपया फ़लस्तीन के लोगों को डोनेट किया है। लोग कहते हैं कि गा बजा कर इसने कमाया, लेकिन अपनी मेहनत की कमाई से उसने 1.5 करोड़ रुपया फ़लस्तीन के लोगों को डोनेट किया। आप लोग जो उन पर बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे थे, आप में से बहुत सारे लोग जो उनको बुरा भला कह रहे थे, सवाल ये है कि आप अपनी मेहनत की कमाई में से क्या 5,000 भी फ़लस्तीन को डोनेट कर पाए?
نہیں کر پائے. اور بہت سارے اور بھی فنکار, سیاستدان, بڑے امیر کھربوں پتی لوگ ہیں جو چاہتے تو فلسطین کو اتنا تو ڈونیٹ کر دیتے کہ کم از کم پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن ہوتا ہے کہ فلاں بندے نے, فلاں شخص نے, فلاں امیر پراپرٹی ڈیلر نے ان کو اتنا پیسہ ڈونیٹ کیا ہے. لیکن کسی نے 1 روپیہ ڈونیٹ نہیں کیا. کیوں؟ کہ کہیں دنیا میں ہمارا وہ مقام نہ بن پائے, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بڑے بزنس مین جو اسرائیل سے تعلق رکھتے ہیں یا پھر یورپ سے تعلق رکھتے ہیں وہ کہیں ہمارے خلاف نہ ہو جائیں. انہوں نے 1 روپیہ ڈونیٹ نہیں کیا اور عاطف اسلم نے 1.5 کروڑ روپیہ ڈونیٹ کیا. اب آپ سوچیں کہ ایک طرف ایک عالم جو کہ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے اور بھانڈ مراسیوں میں فرق رکھیں, میرے پر ویل نہ کرائیں, میں اللہ اور اس کے رسول کی بڑائی اس لیے بیان کرنے نہیں آیا ہوں کہ تم میرے پر پیسے لٹاؤ. تم لوگوں کو اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ ایک عالم میں بھانڈ مراسی میں فرق ہوتا ہے. مجھے ان کا یہ بیان, ان کی یہ بات بہت پسند آئی. ورنہ آپ نے بہت سارے ایسے نعت خوانوں کو بھی دیکھا ہوگا, بہت سارے ایسے قوالی پڑھنے والے لوگوں کو بھی دیکھا ہوگا جو دیکھ لیتے ہیں کہ فلاں شخص زیادہ ویلیں کروا رہا ہوتا ہے تو وہ مائک لے کر اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور اس کے منہ سے وہ باتیں ایسی نکلتی ہیں, ایسے الفاظ نکلتے ہیں ان کا نام لے لے کر کہ وہ اپنی جیب سے پیسے نکالتا ہے اور ان کو دیتا جاتا ہے, دیتا جاتا ہے, دیتا جاتا ہے, اور وہ بھی ان کے قریب ہو کر وہ پڑھتے جاتے ہیں, وہ سارا پیسہ دے دیتے ہیں. لیکن وہی پیسہ اگر وہ اپنے کسی رشتہ دار غریب بندے کو دینے پر آ جائیں تو ان کے سانس رکنے لگ جاتے ہیں. اگر ان کا کوئی اپنا رشتہ دار آ کر یہ کہہ دینا کہ میرے بچوں نے 2 دن سے کھانا نہیں کھایا تو وہ کہے گا اٹا کٹا کام کرنا, نہیں کو تیری ٹانگ بازو ٹوٹی ہے کام کر. ایب میرے کو بندہ کام کرتا ہے 500 روپیہ لے کے جانا ہے, فرسٹ کلاس کار چل رہا ہے, اور تم ایک جملہ سننے پر اتنے پیسے لٹا دیتے ہو. تھوڑا تو خیال کرو. عاطف اسلم کے اس کارنامے سے میں نے ویڈیو شروع کی تھی اور آپ لوگوں کو میں یہی بتانا چاہ رہا تھا کہ دیکھو عاطف اسلم نے اپنی محنت کی کمائی میں سے 1.5 کروڑ روپیہ ڈونیٹ کیا, اور باقی بہت سارے ایسے فنکار ہیں جو عاطف اسلم سے بہت زیادہ کماتے ہیں لیکن ان میں یہ جرت پیدا نہیں ہوئی کہ وہ فلسطین کے مسلمانوں کو کچھ دے سکے. لوگوں کو سوشل میڈیا پر آ کر ضرور بتاتے یہ ڈائمنڈ کی رنگ ہے, آج مجھے یہ گھر گفٹ ملا ہے, آج مجھے یہ ملا ہے, آج مجھے وہ ملا ہے, اور بڑی بڑی گاڑیاں دکھاتے ہیں اور کروڑوں روپے کے بتاتے ہیں کہ یہ میں نے شاپنگ کر کے آیا, دبئی گزار کے آئے, وقت پورا یورپ گھوم کے آیا. ان لوگوں میں اتنی ہمت اور جرت پیدا نہیں ہوئی کہ وہ اپنے روپے پیسے میں سے لاکھوں روپے ہی دے دیں. میری آج کی اس ویڈیو کا مقصد یہ تھا کہ پیسہ دینا سیکھیں, غریبوں کو دینا سیکھیں اور زندگی کو بدلتے ہوئے دیکھیں. اپنے روپے پیسے پر سام بن کے بیٹھیں گے تو زندگی سٹک رہے گی, کبھی نہیں بدلے گی. یہ 100% ہے. سب کچھ مل جائے گا, اپنے پر بھی لگانے کی جرت پیدا نہیں ہوگی اور اسی طرح سے دنیا سے چلے جاؤ گے. بینک بیلنس جو مرضی بنا لو, آخرکار اس دنیا سے جانا ہے اور یہیں سب کچھ چھوڑ کر جانا ہے. اور ہماری جائیدادوں پر, ہماری زمینوں پر, ہمارے گھروں پر آج سے 100 سال بعد غیروں کی ملکیت ہوگی. وہ ہمارا نام تک نہیں جانتے ہوں گے. ہمارے بچوں کے بچے بھول جائیں گے ہمیں, جن کے لیے ہم سب کچھ اکٹھا کر رہے ہیں نا, وہ ہمیں بھول چکے ہوں گے. لیکن جہاں تم نے کسی کی مدد کی ہوگی نا, وہ نہیں بھولیں گے. وہ بھول بھی جائیں تو ان کا رب نہیں بھولے گا. اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. سمیر چودھری کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.